Ahorita tenemos aproximadamente 13. Right now we have about 13. Se supone que es una época un poco baja. They say this is sort of a low time. Pero en el mes de enero atendimos un total de 190 menores repatriados. But in the month of January, we attended a total of about 190 repatriated minors. Es un promedio más o menos mensual, aunque está un poco alto en esta época. So that's a little bit sort of average for the month, even though it's a little bit higher. Los meses más altos son los meses de calor, julio, agosto. The highest months are the hot months, like July and August. Donde tenemos aproximadamente entre 280 y 300 menores. Where we have between 280 and 300 children per month. Y los menores que estamos atendiendo nosotros son adolescentes de 14 a 17 años. And the minors that we attend to are adolescents from between about 14 and 17 years. Existe un lugar parecido cerca de la línea donde están atendiendo a los más pequeños y a las niñas. And there's another shelter sort of like this near to the border where they attend younger children and women. Se está atendiendo aproximadamente mensualmente unos 400 menores. So over there they do about maybe 400 per month. Thank you. How many of the repatriated minors try to find their families or go back to their hometowns, or how many try to cross the border again, like on average? Es por edades. Los muchachitos o los menores que atendemos nosotros normalmente cruzan a Estados Unidos buscando trabajo, van a trabajar. It depends on the age. Most of the minors that we deal with go over to try and find work. Y aquellos más pequeños normalmente es para hacer una reunificación familiar. And the younger ones go over to be reunited with their families. Y yo creo que en este tiempo ya es mínimo aquellos o aquellas personas, ya hablamos vamos a hablar de los menores, que lo vuelven a intentar. Yo creo que de un 15 a un 20% de los menores que atendemos lo vuelven a intentar. Right now it's pretty minimal the number that will try and cross again. Of the minors that we have, maybe 15 to 20% will try and cross again. Yo creo que eso se debe al sufrimiento que tienen al hacer el intento. Cuando a ellos les informan que tienen la oportunidad de irse a Estados Unidos, no les informan de los peligros y los riesgos y el sufrimiento que van a tener al intentar. And I think that's because of the suffering that they deal with when they do cross. Because when they first hear about crossing, they're not informed about the suffering and the risks and the dangers of the suffering. You all cold? Yeah. What types? Oh, go ahead, Erica. How long do some of the kids stay for? Like, what's the average stay? Hasta lo que hacemos nosotros es darle la asistencia social a estos niños. Quiere decir que nosotros le damos la alimentación, les damos el hospedaje, si tienen algún problema de salud, psicológico, nosotros les ayudamos. What we do is give sort of social assistance here, and so what that means is we'll give them food, we'll give them a place to stay if they have a medical problem of some kind. Y lo más importante que es tratar de hacer la reunificación familiar es normalmente en su lugar de origen. And the most important thing that we do is try and reunite people with their family normally in the place. Entonces ellos se quedan hasta que su situación se arregle. And so they stay until the situation is fixed. Puede ser 3, 4 horas, pueden estar un mes. So it could be between 3 and 4 hours, not feel like a month or a month and a half. When was this organization
formed sort of in the middle of 1998. En ese tiempo atendíamos 15 menores mensuales más o menos. In that time, we were attending maybe 15 minors per month. How did the minors get here from their attempts to cross the border? Se formó un comité o una comisión de atención a menores repatriados. There's sort of a commission formed about repatriated minors. Esta es una comisión interinstitucional. This is an interinstitutional commission. Están involucrados tanto instituciones gubernamentales como de la sociedad civil. There are a lot of different governmental organizations involved, like social services. Dentro de esta comisión está el Consulado de México. And within this commission is the Mexican consulate, as well as members from the United States. Está Migración Mexicana. The Mexican migration is in it. Y estamos nosotros como asistencia social. We're in it as social assistants. Y hay organizaciones no gubernamentales como los asilos de niñas y niños. There are also non-governmental organizations like places that attend children. Está Cruz Roja, Red Cross, hospitales, hospitals. de tal manera que cualquier situación que se le pueda dar al niño se pueda ser atendido. And so that whatever situation a child is facing, they can get. Y la forma de que llegan acá es la patrulla fronteriza se los entrega al Consulado de México. And the way they arrive here is that the Border Patrol gives them to the Mexican consulate in the United States. El Consulado de México se los pasa a Migración Mexicana. The Mexican consulate passes them to Mexican migration. Quien es el que hace un filtro de que los niños o muchachitos que nos envían a México sean mexicanos. And they sort of make a filter so that the minors who are sent back to Mexico are actually Mexican. En dado caso que este muchachito no sea mexicano, se le regresa a la patrulla fronteriza para que la patrulla fronteriza o Migración de Estados Unidos haga la repatriación o la deportación a su país. And so if they find somebody who's not Mexican, they'll return them to Border Patrol or the authorities in the United States so that they can repatriate them or deport them back to their place of origin. Y de esa forma ya nos llegan a nosotros. And from that form, they're sent to us. How do they know their state of origin? Or their ¿Cómo place? saben? Tienen una serie de técnicas, me imagino. I imagine they have sort of a series of techniques. I know, when they cross the border, that they purposely leave, or like people not from Mexico, they purposely leave their identifications like elsewhere, so that upon return to Mexico, they wouldn't be able to, so they wouldn't be sent all the way back to where they came from. Sí, sucede mucho. Yeah, that happens a lot. Es muy común que nosotros estemos atendiendo muchachitos centroamericanos, It's very common that we attend children who are from Central normalmente America. de Guatemala y de Honduras. Normally from Guatemala and Honduras. Pero al momento de llegar aquí con nosotros, como nosotros tenemos que pedir documentos oficiales de ellos, At the moment they arrive here, because we have to ask sort of official documents. y al momento no poder identificarse, ya sea los niños o los padres, normalmente ellos no nos dicen. And if we can't identify them because we don't have documents, they'll usually tell us themselves. La situación que cuando llegan con nosotros de esa forma, los que tienen que hacer la repatriación en su lugar de origen es Migración Mexicana. So what happens when we get them is usually in that form is usually the ones who do the returning to their place of origin is Mexican. Lo cual es un poco más difícil para los niños porque los traslados, en el caso por ejemplo de los guatemaltecos, es en autobús.